हाय फ्रेंड्स मो चैनल को आपण मानक बहुत सारा स्वागत करुचे। आपण माने समस्त केमिति छन आमे बहुत भले अच्छु। रविवार रो सकाळ सब काम सरी गलानी। एडा देखंतु पाग वर्षा तो काली होतला आज पुणी मेघुआ मेघुआ पाग होईची। ठंडा लगी खास लगी मो तंडी टिके बसी जाईची तो ताको इग्नोर कर देबे। तो ठीक है सांग माने देखुता आज रविवार बोली कि मो पुओ सकाळ ट्यूशन जाईची आसीओ वर्तमान छुट्टी हेगिरी। एडी आम सार आम झियो शोईचंदी पागर मजा नहीं उठिबार ना नहीं। आईडी आम चाह बसी जाइए माँ भी अपेक्षा कर चलते टी गरम गरम चाह पीवा एंटे पाग तो आहरी चाह भल लगे तेणुक चाह टी पीवा। तो ठीक है सांग मैंने देखुता आज सकाल आज दिन टी केमती कौन कटुची आपण मान सहित सेयार करी सब। तो ठीक अच्छे आज हम आमर वर्षा पागे गरम गरम बरा बोले मुझे शिमला मिर्चा लंबा लंबाटा रखी ताको भी छाणी आईटा बैगण बरा बापा काली कहते तेणुक बैगण बरा भी हम। तो चलते सांग मैंने आपको काटिदेवा। तो मुझे देखो पूरा पतला पतला काटी बैगण को आ पूरा पतला पतला काटी शिमला लंका को। तो चलतु ताले गोटे तापाई बेसन गोलेवा। तो मुझे बेसन किसी पकईदेवा हलदी गुंड लुण स्वाद अनुसार आगे खाइबा सोडा पकईदेवा आम से जुआणी भी किसी पकईदेवा। देखो जुआणी पकईदेवा से सामने मुझे पानी देकर गोल सारे। तो चलतु छाणीबा बर्तमान सार आमर सारे ड्यूटी को जी बोलिकी। तो चलतु यहाँ मोर शिमला मिर्चा बरा पकईदे बैगण बरा रेडी होगला टे पुओ यहाँ बसी दादा माने ता जेजे बापा लगी चाह 2 दिन है करुच्ची मो पुओ चाह टिके तो शिखी थाऊ आमे नथिला बेले काम दब नहीं। मो पुओ सब जानिला खाली पाठ को छाड़िकी मो पुओ सब जाना नहीं बेटा। चाटा भल बनाऊँ जेजे बापा ता दादा सब चाटा भल बनाऊँ ता दादा सब बेले कहते भल लगुच बोलिकी। मोर रेडी होगला सब आड़े लंका भी किसी छाणी देचे आई चटणी बाटी ना। तो रंधा बड़ा पछे हम क्या आज घरे छुआ मैंने रे लेट्रे रंधा बड़ा करेंगे तेणुक तो पचर आम खाई पी दो 10टा समय है पचर रांधिबा गरम गरम खाइबा। तो खाइबा चलतु समस्त मिसिकी खाइबू बर्तमान तापर जाई कथबार्ता सांग मैंने देखो मु खाई आसला बेलू मो पुओ आसी उपर पाठ पढ़ो बोलिकी किंतु पाठ कौन पढ़ो माँ सरस्वती चढ़ीगले तेणुक सी पूरा कमल पमल घोड़े शोई पड़ा। यहाँ मो झील बरा बरी किसी खाई ना तेणुक तार लगे चाह बसई देती चाह टी कौन खाइब बोलिकी चाह ही सारी मो झील पलि जाइए बुलवाई खाली सका उठी कौच आ घर बुलबी ता घर बुलबी बोलिकी सब बेले खाली बुलब माड़ तार खाइला आसिक खाइबा खाइला। तो सांग मैंने चुटिया देगी आम गोटे छोट डेक्ची रखिली जो थे गोटे घोड़णी अच्छी सुंदर लगुच बहुत सुंदर लगुच यहाँ। तो चुटी भी बिक्री करी आम जिनस मान कि दौरान आईटा मो झील को मिली फ्री रे। तो सी मत कहूँ ये करहब चुटी बोली तो मत कहूँ मो चुटी टे कर दियो तार चुटी टे करदेवी जाऊँगी आम सार उठिले से टीवी देखुंत लगे बरा 2टा रखी से खाऊँ बर्तमान। तो देखो तो चुटी होगला सांगे सांगे मात मोर तो केमी देखा जानी काट बहुत सुंदर लगुच मो सुंदरी। तो सांग मैंने आज समय बहुत लेट है किंतु मु भाभी लेट हम बोली माने लेट करी रांधि बोलिकी। सांग मैंने आज बहुत लेट है माने 12:40 पाखापाखि हो गला। मोर भात होगी मात्र डाली होती माने डालीटा को बघारी देती बर्तमान झुड़ंग छुई आलू बसई दी सिझापी भाजी आ कौन कौन करवा मु भाभी आज टी लेट कर रांधि गरम गरम पाग को गरम गरम रंधा हम छुआ मैंने भी खाइले पीले किंतु आज बहुत लेट हो गला माने किंतु आज बहुत लेट हो गला लेट करी बोली बहुत लेट हो गला। तो चलते रांधिबा पुणी से मझीरे आसिले से डेक्ची रखिली चुटी देकी तो ये चली छुआ मैंने माड़गोल हमें ताकू भी देखली माँ नी माँ से घर को जाइए बुली माने बापा घर को बुली जाइए तेणुक माँ नी से मैंने माड़गोल है देखिली। तो ये आज समय पलैगला वर्षा टिके होता बर्तमान छाड़ी। तो चलतु देखा देखो मोर डाली बघारी सारे आईटा जोड़ंग छुई आलू टे सिझापी बसई जोड़ टे पकड़ी चलतु बाटी देवा भाजवा भजा। तो पिठ टी बाटिकी सांग मैंने मुझे झुड़ंग छुई जो सिझे भाजीदेली
ଥରେ ଭଜା ବସେଇଥିଲେ ମୂଳା ଶାଗ କିଛିଟା ଥିଲା ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛି। ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଛୁଆମାନେ ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲିଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ 5:30 ହେଲାଣି, ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ବି ସେ ଉଠୁନି, ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି। ଏଇଟା ବସିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଚାହା। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଚାହା ଧରିକିରି ସବୁ ଧରିକିରି ରେଡ଼ି। ତ ସେ ଉଠିଲା। ଆଜି ବା ବେଟା ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ? ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଆ ନାଁରେ ଚିଡ଼ୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ? ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ? ଚାଲିଲା ଟଙ୍ଗ 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 ଟଙ୍ଗ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିଛି ପଢ଼େଇବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ବିଲକୁଲ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାଁ ବି ଧରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସାମାଜିକ। ତାର ଅଛି କାଲି ପରୀକ୍ଷା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କହିଦେ? ସାମାଜିକ, ହିନ୍ଦୀ, ସାହିତ୍ୟ। ଆଗ କ'ଣ ହବ? ଆଗ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କେମିତି? ସାହିତ୍ୟ ପହଲା ସାମାଜିକ ହବା, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ହବା, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ହବା। ହଉ ଭଲରେ ପଢ଼, କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଲରେ ଦବୁ କି ନାହିଁ? ସକାଳେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇନା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ? ଶୋଇବୁନୁ ନା ଶୋଇପଡ଼, ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ ନା ନାଇଁ କେ ହେ କି ନାଇଁ? ପଢ଼ ପଢ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରହିଯାଇଥିଲି ତଳେ, ମାନେ ଚାହା ଧରିକି ରହିଯାଇଥିଲି ଅଟା ହେରିକା ଚକଟି ନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଅଟା ଚକଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ବି ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ଏତେବେଳ ଯାଏଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା। ସେ ବି ମୋତେ ଡାକିଲାଣି ପାଠ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅ ବୋଲିକି, କାରଣ ପଚାରିଲେ ହିଁ ମନରେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ାଇବି, ମାନେ ପଚାରିବି। ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା। ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ହରିଦ୍ୱାର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଦି ଦେଖି ହେଉଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି ଥିବା ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କାଶ୍ମୀରର ପୁରୁଷମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ପଶମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି। ଆସାମର ଲୋକେ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ବାଉଁଶ ବେତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଓଟ ମାଂସ ଦୁଧ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କାହିଁକି ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ବେଳା ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ଓ ରାତିରେ ରୁଟି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀ ତ ହେଇଥିଲା। 9:30 ସମୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବେ। ପୁଅ ବି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଝିଅ ଯିବ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ବି ଶୋଇବା ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ପୁଣି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେମିତି ବୋଲିକିରି। ବାଏ।